apa kabar nih kamu? Semoga hari ini mood kamu lagi oke-oke aja ya. Soalnya kalau kamu nanya mood aku, hari ini bener-bener lagi up and down banget. Gak tahu kenapa. Akhir-akhir ini tuh aku kayak lagi moodian gitu loh. Tiap malam tuh aku selalu sedih mulu. Pokoknya ngeliatin Instagram, ngeliatin semua sosial media, aku tuh suka tiba-tiba sedih. Fix banget gak sih aku depresi berat? Iya gak sih? Iya dong. Terus sama ini, aku tuh kalau misalnya ngeliat apapun itu yang ada di sekitar aku ya, misalnya ngelihat barang-barang yang ada di sini. Pokoknya semuanya harus serba simetris, semuanya harus serba rapi. Ini fix banget aku OCD. Fix banget aku OCD. Jadi memang kalau ngomongin soal kerapihan dan Dokter Nadira. Apa kabar? Kamu tuh dari Baik. tadi kok self-diagnose terus, bahaya Duduk tau. dulu, duduk dulu. Jangan dibiasain Jangan tuh dulu kayak gitu. ngomel deh, Oke. pelan-pelan ya. Jadi aku tuh kayak gitu deh, Dok. Jadi memang ya self-diagnose ya. Jadi misalnya ngerasa bete sedikit, aku pasti ngerasa kalau aku tuh fix aku depresi berat. Iya, zaman sekarang tuh banyak banget deh orang-orang tuh self-diagnose sendiri gitu. Bahkan kayak pasien aku rata-rata datang udah bawa diagnosis, jadi aku nggak perlu kerja lagi. Oh, aku belum sampai bawa diagnosis sendiri sih ya. Tapi kalau ngomongin soal self-diagnose gitu, mungkin karena ini nggak sih teknologi sekarang gitu. Semua orang sekarang kalau mau ngomongin surfingin di internet, apapun tuh bisa kita cari. Lagi ngerasa gimana dikit, kita search di Google, keluar diagnosanya. Iya, benar-benar. Sih, mungkin karena faktor itu nggak sih, Dok? In a way sebenarnya orang-orang zaman sekarang itu memang udah melek teknologi banget, terus rasa ingin tahunya juga tinggi banget. Jadi emang suka cari sendiri di internet ya. Which is sumber informasi juga udah di mana-mana banget di internet gitu. Cuma sebenarnya self diagnose ini bisa berbahaya juga karena kan ya tentunya tenaga kesehatan, dokter tuh kan udah belajar lama ya untuk bisa mendiagnosis dan nggak semata-mata kalau misalnya gejalanya ini berarti diagnosisnya ini gitu. Karena banyak yang dipertimbangkan dan banyak alat pemeriksaannya juga. Jadi sebenarnya bisa berbahaya nih kalau takut-takut nanti diagnosisnya salah. Misalnya Laras udah dengan PD-nya bilang depresi nih fix gitu. Iya lagi. Terus minum obat depresi gitu. Kan efek sampingnya banyak dan kayaknya depresi itu juga nggak bisa didiagnosis sendiri, harus psikiater yang benar-benar diagnosis gitu. Jadi bisa berbahaya dan bisa efek samping dari obat yang salah tuh juga bisa berbahaya. Jadi sebaiknya jangan deh self diagnose gitu, karena kan setiap orang punya profesinya sendiri ya. Mendingan ke ahlinya aja langsung. Kalau emang mental illness itu ke psikiater. Gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin, setahu aku nih ya Dok, kalau ngomongin soal depresi sendiri itu kan ada tingkatannya juga ya. Benar. Betul kan? Dan kita pun sebagai orang yang ya let's say lah, aku kan mungkin nggak terlalu ngerti soal medis dan ya itu, tapi selalu self diagnose gitu. Dan mungkin orang-orang di luar sana yang selalu self diagnose juga nggak tahu kalau ternyata impactnya tuh sangat luar biasa ya. Benar, depresi itu kan juga ada dari ringan, sedang, berat, ada gejalanya, mungkin ada keinginan mau bunuh diri atau mencelakakan orang. Jadi beda gitu loh, cara mendiagnosisnya tuh beda dan treatmentnya akan sangat berbeda. Jadi dihindari untuk bisa diagnosis sendiri dari internet tuh dihindari banget deh gitu. Jangan deh. Kalau bukan internet mendingan lihat ini aja ya, apa namanya, cara masak sop ayam gimana deh, itu udah paling itu aman. Nggak ada resikonya kan. Nggak ada resikonya, bener. Atau enggak nonton YouTube soal pemandangan deh, nggak usah yang lain-lain gitu ya. Betul. Tapi ini relate sama buku yang udah dirilis juga nih sama Dokter Nadira, Quarter Life Crisis. Betul. Tapi sebelum kita jauh nih ngomongin soal buku Quarter Life Crisis ini, Quarter Life Crisis ini bisa dibilang impact kita self diagnose nggak sih, Dok? Sebenarnya kalau quarter life crisis itu sendiri bukan sebuah diagnosis sih gitu. Itu cuma kondisi aja, keadaannya itu bukan diagnosis secara medis juga ya. Cuma keadaan secara umum di mana kita tuh pada akhirnya akhirnya kita independen nih dari pengaruh orang tua atau mungkin orang yang masuk kita jadi bingung nih menentukan hidup, terus jadi mulai merenung apakah yang sudah dilakukan tuh ada manfaatnya, ke depan mau ngapain, terus habis itu apakah aku dibanding orang lain tuh jauh lebih buruk gitu, kok aku ketinggalan sama teman-teman aku gitu. Jadi lebih ke sebenarnya kondisi aja gitu. Impact dari self diagnose atau enggak, kalau quarter life crisis sih sebenarnya bisa self diagnose ya. Bisa. Karena kan itu nggak berbahaya, itu cuma kondisi aja gitu, bukan penyakit. Jadi nggak apa-apa sebenarnya gitu. Nah tapi kalau ngomongin soal quarter life crisis sendiri gitu ya, ini kan bukan sebuah penyakit ya, bukan sebuah apa ya, orang tuh nggak bisa ngejudge juga, lo quarter life crisis, dan bukan sesuatu yang gimana juga buat kitanya gitu ya. Ini ada pengaruhnya nggak sih sama lingkungan sekitar, Dok? Misalnya aku nih ada di circle yang dimana semua orang, let's say udah menikah semua, tapi aku belum. Iya benar. Yang lain udah pada sukses, tapi aku masih gini-gini aja gitu. Ini pengaruh lingkungan juga atau karena kitanya aja yang terlalu terlalu dalam gitu pikirannya? Itu iya banget sih, karena kalau misalnya kita ngomongin quarter life crisis sama misalnya
generasi boomers nih, kayak orang tua kita, nggak ada tuh dulu namanya nggak ada quarter life ya, crisis. quarter life crisis. Zaman sekarang banyak banget kan istilah gitu. Dan menurutku itu memang sangat tergantung lingkungan, terutama sosial media gitu. Zaman sekarang kan kita gampang banget untuk tahu hidup orang, untuk nge-compare prestasi kita dengan orang lain karena ada sosial media. Jadi sebenarnya sangat pengaruh lingkungan. Dan itu tadi yang kedua juga, di society kita tuh ada suatu standar, suatu timeline di mana kalau perempuan umur sekian udah nikah, terus kalau misalnya umur sekian udah mulai KPR, udah mulai punya anak gitu. Dan di sosmed kita lihat semua orang kok kayaknya moving gitu ya, pace-nya cepet, ada yang udah tunangan, udah ngomong anak, kok kita masih gini ya gitu. Jadi menurutku memang sangat dipengaruhi lingkungan gitu, kayak kita nggak stop comparing ourselves to others gitu. Gak usah terlalu dipikirin banget. Yang ada gendong anak, kita juga beli dong anak kucing misalnya gitu kan, bisa dirawat dulu gitu. Iya, tiap orang pokoknya punya timeline masing-masing, nggak usah di-compare gitu. Terus di buku itu dokter ada bahas soal apa aja tuh? Berarti ini cocok banget dong buat generasi milenial dan juga Gen Z yang sekarang udah punya banyak banget istilah gitu kan. Jadi apa aja yang bisa didapetin di buku itu sih, Dok? Jadi judul bukunya sebenarnya Almost Adulting. Jadi gimana sih perjalanan waktu kita tuh almost mendewasakan diri deh gitu. Idenya tuh gitu, dan itu tentang quarter life crisis. Di situ aku bahas bahwa ternyata 86% milenial tuh mengalami quarter life crisis loh gitu. Bukannya kita doang yang insecure sama diri sendiri, tapi 86% orang juga mengalami gitu. Dan di situ aku lebih ke kayak ngasih step mungkin ya, semacam gimana sih caranya kita bisa melewati quarter life crisis ini melalui apa-apa yang aku ceritakan di buku itu. Ini pengalaman pribadi, Dok? Iya, pengalaman pribadi. Jadi berangkat dari pengalaman pribadi, pengen share lah sama orang-orang. Bener, gitu. karena aku sendiri mengalami, terus aku banyak baca tentang topik itu, terus once akhirnya aku udah lepas dari quarter life crisis aku tulis di buku biar bisa share juga ke orang. Jadi mulai dari bab pertama dari mulai mengenal diri sendiri, terus kedua kayak gimana sih behave di tempat kerja gitu, kayak persaingan di tempat kerja, gimana nge-treat bos, kolega dan lain-lain. Itu juga lengkap ya sampai dunia kerja. Iya benar. Terus kayak attitude yang perlu kita punya, terus termasuk kayak fixed mindset, growth mindset, sama yang terakhir kayak apa sih yang aku harap aku waktu umur 20 tahun tuh udah tahu gitu. Apa yang seharusnya aku tahu dulu waktu aku umur 20 tahun supaya teman-teman yang mungkin sekarang baru mau masuk umur 20 tahun udah baca duluan dan gak menyesali kayak aku dulu gitu. Berarti itu berangkat dari pengalaman dokter ya? Dari pengalaman, terus dan menurut dokter umur 20 lah kita start to grow up gitu ya? Sebenarnya sih kalau quarter life crisis itu sendiri dari umur 20 sampai 30-an. 20 sampai 30. Iya, ada orang yang umur udah 35 pun masih mengalami krisis gitu loh. Iya, karena kan timeline orang beda-beda ya. Ada yang mungkin umur 30 baru akhirnya independen dari orang tua, baru akhirnya nentuin jalan hidup, baru krisis gitu. Jadi kira-kira sih range umurnya 20 sampai 30-an. Oke, tapi kalau menurut dokter sendiri ini sering nih kalau ngomongin quarter life crisis ya. Kita kan ada di di circle yang berbeda-beda. Ada yang di circle kalau di pekerjaan, di kantoran lah, atau mungkin kalau zaman sekarang banyak orang yang kerja dari rumah. Benar. Gitu kan. Atau mungkin ada di circle yang memang pendidikan terus gitu, jadi kayak sekolah gitu ya. Dan ada circle yang memang entertain, seperti itu gitu ya. Biasanya maksudnya kayak aku ngerasa aku kayak quarter life crisis deh. Itu memang di dunia pekerjaan ya, Dok ya? Atau mungkin dari semenjak sekolah tuh udah mulai overthinking gitu kan? Kalau aku sih merasanya, kalau aku pribadi ya, kayaknya waktu udah mulai kerja ya. Mulai kerja ya? Karena kalau sekolah tuh kan masih kita hidupnya terstruktur pakai sistem ya, jadi cuma sibuk belajar, terus mungkin berorganisasi, udah gitu. Tapi waktu kita udah kuliah kan kita mulai masuk ke sistem yang beda-beda. Ada temen yang udah lulus dari kedokteran, kok kayaknya dia kok gajinya tinggi, kok aku karirnya masih kayak gini. Kemudian baru akhirnya juga stage hidupnya beda-beda kan. Ada yang udah nikah cepet, ada yang kayak masih sibuk ngejar spesialis kalau di aku. Jadi mulai terasanya pas udah di dunia kerja sih, karena finally udah independen banget tuh gitu. Bener. Independen dan kita ketemu sama banyak orang baru gitu Benar. Itu membentuk pola pikir kita juga nggak sih, Dok ya, kalau ketemu sama orang di dunia kerja gitu. Nah, ini sebenarnya ada yang mungkin bisa dibilang agak berbahaya nih kalau kita ngomongin soal quarter life crisis. Ini bisa mengarah nggak sih, Dok, ke orang yang akhirnya dia men-self-diagnose kalau dia depresi berat. Pernah nggak sih ada kejadian kayak gitu juga gitu? Jadi sebenarnya dari keadaan quarter life crisis ini sendiri bisa sih mengarah ke depresi akhirnya gitu. Karena mungkin dipendam atau emang beban pikiran yang dia rasain tuh memang terlalu berat. Karena kan depresi itu sangat ngaruh ke stress threshold kita tuh berapa sih gitu. Ambang batas stres kita tuh tinggi atau rendah. Kayak misalnya kalau kita lihat idol-idol di Korea, banyak banget kan yang akhirnya bunuh diri karena depresi berat karena memang dia
mungkin merasa dia nggak sesuai ekspektasi dari audiens atau bandingin dia dengan public figure yang lain gitu. Jadi sangat bisa ngarah ke depresi sebenarnya. Tapi sebaiknya memang nggak self-diagnose tetap gitu. Karena kita sedih karena teman kita menikah sementara kita belum, itu bukan berarti kita depresi, karena itu hal yang wajar. Jadi kalau bisa ya tadi step pertamanya tetap sharing aja dulu sama orang terdekat supaya kita bisa dapat pandangan yang lebih objektif gitu dari orang, apakah kita butuh sebenarnya konsul ke ahli atau enggak. Gitu. Yes. Berarti memang itu kuncinya ya, harus sering share, harus berani nanya gitu ya, dan harus banyak-banyak ngobrol sama orang, jangan banyak-banyak sendirian deh. Bener. Serem kalau zaman sekarang gitu ya. Kemana-mana. Iya. Tapi kalau ngomongin soal quarter life crisis sendiri, kalau terjadinya sama anak-anak yang masih SD, SMP, kayaknya tuh nggak mungkin ya dok ya? Nggak mungkin, kan namanya aja quarter life kan? Iya, belum quarter umurnya ya kan? Iya. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang, kalau self-diagnose mungkin ada aja kali, ada aja mungkin ya. Atau self-claim. Karena aku punya adik nih dok ya, jadi dia ini, dia tuh self-claim kalau dia paling ganteng. Dia itu paling smart. Dia paling lucu. Tapi emang dia ini pinter banget bahasa Inggrisnya. Emang kayaknya udah daily conversation-nya udah pakai bahasa Inggris gitu. Oke, jadi langsung aja kita panggil Rainernya kali ya. Oke, Rainer. Hi. I'm so excited to meet you. So excited to meet you Please too. have a take a seat, Rainer. How are you? I'm doing so well. Oh my God. Like I'm so excited for this talk. Oh, thank you so much. Glad to hear that. Thank you so much for coming, Rainer. So, jadi Dr. Nadira ini, I've heard that you are really interested with science, especially Yes, in that's biology. true. Yes. So, can you tell us about that? So I'm interested in biology because biology can explain how life works. How can we live without knowing how we work? How can we live without knowing how we can eat? How can we live without knowing how our body works? And that's why I really like biology. It's the knowledge of ourselves, and the knowledge of ourselves is very useful, especially nowadays because there's the pandemic. And if we know about ourselves, then we can help. So I want to be a biologist when I grow up because I want to help people like you're doing right now. Oh my Doing God, life. so Thank you. sweet. I thought you want to be a doctor. I'm going to I want to try to develop technologies that will help doctors. Okay. That's very awesome. So, maybe you two can collaborate someday. Yes, Hopefully. maybe we can, hopefully. She's as a doctor and you're as a biologist. Yeah. So more like a researcher, right? Yeah, probably. Okay then. Okay, so you want to be a biologist someday. Yes. So what are you doing right now? Like school? Right now, I'm doing my science podcast called Cyclopedia, and I am making short educational videos. I'm going to make my lecture series probably this week. Yes. And I also do podcasts, which is like what we're doing right now. Yeah. And I talk about science, biology, volcanoes, COVID, physics, and cancer, and so much more. And that's why I really like biology, and I want to channel all of my knowledge in science into a talk that I can share my ideas with. Yeah, so he also doing content in YouTube. Jadi kayak dia kayak collab sama banyak banget orang-orang hebat ya di YouTube sana. How can you did that? Did your parents? So Cyclopedia started when I felt like a bit bored. Like I had all of this knowledge in science, but I didn't know how I could express my knowledge in science. Okay. And then I realized, why don't we make a podcast? Yeah. I mean, like instead of just realizing that I can't share my knowledge, why don't I just share my knowledge to others? And that's how Cyclopedia started. We started very small until the platform started to become bigger and bigger and bigger. Okay. So you also talking about health. So what do you know about health? Can you tell us? Health is basically like how fit someone is. If you are healthy, then you're fit. If you're not healthy, then you're not fit, and you need to take a rest and take some medicine. Health is very important, and that's a fact. Because if we're not fit and healthy, then how can we do our work or do what we need to do? And if we don't take care of our health, then we won't have anything to do, and we just need to take a rest and get some medicine. So health is something we need to protect, and that's why health is so important. Yes, and another thing that is really important is nutrition. Yeah. You want to ask about something like nutrition to doctor, maybe? So what is nutrition and why is it important to Indonesia now? I see.
So actually, simply put, there are a lot of things, a lot of organs and systems in our body Yes. that rely desperately on nutrition, on how much we consume proteins, carbohydrates, and like lipids or fat. Yes. So for example, when you're affected by COVID-19, your body desperately needs protein to be able to be developed into your immune system so that you're strong enough to protect your body from that viruses, bacteria, and or maybe like cancer cells, Yes. everything like that. And then if you want to know like what kind of nutritious diet that you have to have in your daily life, you can simply put this healthy eating diet by Ministry of Health. It's called Isi Piringku, or like healthy eating plate. So basically, you just have to divide your plate into 2 portions. The 50% of that for like veggies and fruits, 30% of that for carbohydrates, like what, for example? So it's basically a healthy meal plate. So there's Yeah. one part for this, one part for protein maybe, one Yeah. part for vitamins, Exactly. one part for dairy and stuff. Yeah, so 50% of that veggies and fruits, 30% of that for carbohydrates, and 20% of that for proteins like eggs and maybe like fish, meat, seafood, etc. Okay, sorry for interrupt, yeah, your dialogue. But this is so interesting. So is there any differentiation about putting the nutrition for kids or for people like us? Of course, because the daily needs of proteins and like other macromolecules for kids, it must be different from us, that adults, right? And for the aging population as well, it would be different. So for kids like you, you're still growing. Like you need a lot of fat for your brain development Yes. and to start the puberty, and also you're still growing. Like your height is still growing, and you need a lot of protein to build the mass, the muscle mass, and also all of this nutrients for your body. So it's especially So different. I'm wondering, what is your most favorite food, Rainer? I like, for vegetables, I like broccoli. Oh, whoa. Broccoli and cucumber. Like when I see cucumber in the kitchen plate, I always try to grab some of it. Okay. And then for the meat, I kind of like chicken, Chicken? and beef. And 'cause- beef. Yes. I also like fish too. Fish. Oh, so the nutrition is really enough Yeah, for it's good for you. For the fruits, I really like apples, bananas, and strawberries. And for dairy, I just eat milk and cheese. Oh, but it's a lot. It's a lot. Don't forget to drink a lot of water as well. Yes. Yes, the water. Yes, but that's something that we all need. And like water is so vital for us. Like it's for our bones, it's Yes. for our refreshment, and it's very, very vital. Very, very vital, yeah. Yes. So that's about nutrition for kids and for people like us, ya. So there's a differentiation. So kita juga ingin membahas ya, Medifriend. Jadi kalau ngomongin soal kesehatan seperti itu, artinya kan ketika kemarin pandemi ini mungkin agak dibilang bisa dibilang agak complicated ya, Dok ya. Karena kan kemarin ketika pandemi kan kita agak-agak susah nih untuk bisa yang namanya konsul sama dokter. Bahkan Iya. kadang ada juga dokter yang tidak menerima pasien secara langsung, Betul, jadi betul. secara virtual gitu ya. So how about that, Rainer? When pandemic, what do you feel about like talking to doctor or something like that? So like at the beginning of a pandemic, Yeah. when there was absolutely no vaccine, we couldn't go outside, Yes. and we can't meet a doctor. But if we could just call a doctor from an app or something like that, and we could chat with a doctor, then that would be really good, especially when we're far from them. They can be on one side of the planet, and we're on the other side, and we can still talk. Yeah. And that's exactly what we have nowadays. We have chatting apps that we can talk with people Yes. from a completely different side of the earth. And we can do this for health too. Yes. We can contact doctors from a different side of the country. We can ask help from the doctors from a different side of country, and we can basically use this way of talking to our own advantage, that is keeping us healthy. How works is that for you? For you to talk with doctor and tell about your health
In virtual? Yes, I've actually ever tried it. Okay. Like one time I was sick and I asked this doctor and she said, oh, you need to take this medicine and keep him in a bed for a few days and do this. It's kind of like going to a doctor's appointment, but you don't meet the doctor and you don't need to get out, which is something that's very convenient. Even if you're talking to a doctor far away, let's say you're in Papua, you can talk to a doctor in Jakarta. Which is a very far distance, but still, you're able to talk with a doctor that far away. Yes, so the communication is just really going well ya. Jadi nggak ada masalah sih kalau ngomongin soal jarak gitu, apalagi di zaman sekarang ngomongin social media bisa segampang itu gitu ya. Nah, ini kalau ngomongin soal tadi juga sempat di-mention sama Rainer soal app gitu ya. Nah, ini juga kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama seseorang. Kita akan membahas lebih lanjut lagi soal sebuah aplikasi atau mungkin sebuah terobosan baru yang mungkin bisa didapatkan juga oleh Medfriend yang bisa dipakai lebih berguna ke depannya nih. Jadi kita akan panggilkan nih bintang tamu spesial kita yang terakhir, ada Bapak Sera. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Sera. Hai Bapak. Hai Om Sera. Hai. Apa kabar Pak Sera? Baik. Silakan duduk. Terima Let's take a kasih. seat everyone. So, aku mau kenalin Pak Sera dulu nih sama si jagoan kita yang satu ini ya. Ada Rainer. So this is maybe you can call him Om Sera. Hi Om Sera. So Om Sera is an expert of digital healthcare. So maybe there's something you want to ask with him. So I can easily access the app through my phone, but I have a little question. How about the people who live in remote areas? Okay, thank you, Renner. This is our challenge, yeah. Our challenge and our opportunity, because the Indonesia is more than 100 island, Yeah. and we develop telemedicine and teleconsultation. We call Medevo. Medevo has the feature referral from GP to specialist. In Indonesia, rujuk antar fasilitas kesehatan. We have services for customer, for patient meet to the GP need to a specialist. We can conference with tripartite. Okay, so it's more easy for people to access that ya gitu. Dan kalau ngomongin soal tempat-tempat yang agak susah terjangkau nih ya. Betul. Ini tadi juga sempat ngobrol-ngobrol sama Dokter Nadira, juga sempat mendatangi ya. Sempat mendatangi salah satu tempat yang memang agak susah untuk dijangkau gitu. Itu adalah di Afrika, tepatnya di Tanzania ya. Betul. Nah, mungkin Dokter Nadira boleh ceritain sedikit nih pengalamannya di sana seperti apa kemarin? Jadi aku tahun 2020 kebetulan kesempatan datang ke Tanzania di Afrika, tepatnya di Dodoma kayak ibu kotanya gitu. Jadi di sana memang aku kan fokusnya ke nutrisi ya. Jadi di sana memang angka stuntingnya tinggi banget. Kalau di Indonesia 24%, di sana 35%. Jadi tinggi banget. I hope you understand what I'm talking. Okay, terus habis itu jadinya di sana aku kayak kasih program untuk supplementation, untuk food supplementation, terus kasih multivitamin, dan emang tantangannya tuh beda-beda. Kalau kita ngomongin malnutrisi itu tantangannya memang sangat sangat berbeda per daerah. Kalau di sana tuh karena air aja mesti beli gitu, terus kemudian tanahnya juga nggak bisa untuk kayaknya nanam tanaman apapun tuh nggak ada yang tumbuh gitu. Jadi itu sih yang cukup sulit. Akhirnya memang kita di sana bangun sebuah garden gitu yang dikelola sama orang-orang Tanzanianya, dan di sana juga kita kayak bangun kitchen di sekitar ada 20 sekolah. Jadi kitchennya itu bisa kasih makanan gratis untuk anak-anak di sana gitu. Di samping juga kayak kita tambahin satu kurikulum kerjasama kayak sama Kementerian Pendidikannya untuk tambahin kurikulum tentang nutrition nih di sekolah. Jadi mereka bisa tahu teorinya terus apply juga. Okay, so Dr. Nadira mentioning about stunting. Do you familiar with that? Yeah, so like stunting is like whenever so in the first 1,000 days when a child is growing, there's rapid development in the brain and the body. But if the child doesn't get much nutrients, and then that child's body might not grow as tall as they're supposed to be, and they might end up shorter than they're supposed to be, and this is because of bad nutrition. Yeah, maybe you can ask to Dr. Nadira how important the nutrition issue, especially for kids.
right now. So how important is the nutrition issue for kids, and why do kids need nutrition so much? You actually explained stunting very well, better than me. So, just one thing to add for that explanation. So stunting is not just about the short stature. So it actually affects the brain development as well. So like you said, the first 1,000 days of life is a very important period for the kids, especially for the brain development. So if people are not familiar with the first 1,000 days, it would be when the baby is still in the womb, and the first 2 years of the baby's life, that's the golden period for the brain development. And then you need a lot of nutritious food in terms of nutritious food for the pregnant women, and also like the exclusive breastfeeding, complementary feeding, and also all the nutritious food for the kid. So Indonesia right now is experiencing like the double burden of malnutrition. Maybe you know about that, but it's like when people are experiencing, like the kids are experiencing both undernutrition in terms of stunting and wasting, and also overnutrition like overweight and obesity. So it's very challenging, but Indonesia is more focusing on stunting because it doesn't just affect the short stature but also the brain development, hence the poor educational performance and the poor productivity, hence the poor economic development as the country. So that is why stunting concerns the top level government right now. So I think that's to add to the good explanation from Rainer. So basically stunting kind of like ruins a child's academic scores, just because of something as simple as not getting much nutrients, and it can ruin a child's future. And like, as we all know, children have a future of Indonesia. And then if these children don't get much nutrients, then how will the future of Indonesia go forward? Yes. And this is why nutrition is so important, right? Because there's stunting everywhere. If every child has stunting, then the future of Indonesia will not go forward that much. And something as simple as nutrition can make such a big impact in the future of Indonesia. Exactly. For example, like if you're born with, you're supposed to have like maybe IQ of 120, but because of the bad nutrition, your IQ could be decreased into like 90. So it's like a very staggering issue. And you mentioned also about the future leaders of the country. Yes. We talk a lot about the bonus demographic in 2030, but if the kids right now, which would be the future leaders of the country, are experiencing stunting, I'm not sure whether we're gonna achieve the bonus demographic. Yeah, that's very good. You're very great. You're very grand. Better than you? Better than me a lot. You're gonna have a very good future. Yes. Tapi memang kalau kita berbicara mengenai pentingnya pemerataan gitu, apalagi tadi berbicara mengenai sebuah apps yang bisa dijangkau oleh semuanya. Dan ini kan kalau sudah upaya pemerataan yang dilakukan oleh Bio Farma nih ke Pasera nih ya. Ini inovasi-inovasi lain mungkin kalau tadi mungkin sudah mendengarkan apa kata Rainer dan juga penjelasan dari Dr. Nadira, ada lagi mungkin inovasi-inovasi yang nanti akan dilakukan juga oleh Bio Farma mungkin Pak Sera? Oke, terima kasih. Jadi gini, kalau kita bicara tentang digital healthcare ya, sampai saya memperkirakan bahkan 10 tahun ke depan pun kita tidak akan pernah bisa menyelesaikannya karena jadi kita bicara tentang human ya, tentang bagaimana tentang health, tentang manusia di situ. Nah, kita melakukan dari baby step saat ini. Kita kembangkan beberapa hal yang bisa kita create, yang bisa kita develop, yang bisa kita improve dari services yang sudah existing. Salah satunya tadi dari sisi yang telemedicine, kemudian kita mengembangkan yang namanya dari sisi distribusi. Ya, kita ngambil pain adalah case saat proses distribusi obat itu susah. Ya, apalagi teman-teman di daerah-daerah remote, di daerah-daerah di pulau-pulau terdepan yang ada di sana gitu kan, akses mereka untuk mendapatkan obatan itu susah. Kita belajar dari saat kita mendistribusikan vaksin. Bagaimana kita bisa mendistribusikan vaksin itu sesuai dengan prosedurnya, nyampe ke tempat tenaga kesehatan tidak rusak, bahkan sampai disuntikan kepada masyarakat pun juga masih terjamin. Nah, dari situ kita dapat belajar, dapat hal-hal baru sehingga banyak yang kita kembangkan nih. Dari kita mengembangkan buat pendistribusian vaksin, kita membangun satu yang namanya Medbis. Medbis itu apa sih? Medbis itu sebuah platform yang untuk mempertemukan antara distributor dengan retail, baik apotek, klinik, hospital, drugstore seperti itu, sehingga mereka bisa memantau ready stock itu ada di mana sih secara live seperti itu. Kemudian in the end kita akan bangun sebuah full ecosystem
B2C yang kita beri nama adalah Mediverse. Sehingga apa? Sehingga masyarakat kita itu mempunyai personal assistant untuk healthcare-nya dia. Merimain dia kapan waktunya dia minum obat, merimain dia kapan waktunya vaksinasi anaknya, merimain dia kapan dia untuk kontrol ke dokter, merimain dia tadi disinggung oleh Dr. Nadira udah masuk ke obesity seperti itu. Itu yang sedang kita kembangkan sih Mbak, bareng-bareng. Oke, jadi memang jadinya lebih mudah, lebih memudahkan semua Betul. orang begitu ya. Betul. Dan tapi memang ya itulah kita tunggu lagi inovasi-inovasi apa yang akan dikejutkan oleh teman-teman dari Bio Farma ini gitu ya. Dan still talking about the digital healthcare, Rainer, do you have an experience about digital healthcare? Maybe you have an experience talking with doctor in virtual? Yes, definitely. Like as I said before, when I was sick, I didn't know what medicine to take because when you're sick, you might not know what you might have. Maybe you might have this virus. Maybe you might have that virus. So I consulted with a doctor, and the doctor said, "Oh, it's just a cold. Get your certain medicine and take some rest." And that's how helpful it is. I'm not even going to meet to the doctor, and I'm still getting advice from a doctor, even from many kilometers or even miles across. Okay, so it's easier for all the people, including the kids gitu ya. Yes. Dr. Nadira, do you have an experience talking with kids about health virtually? Aku sebagai jadi health provider Yes, ya justru health ya. provider. Pernah, terutama waktu COVID ya. Dulu aku memang kerjanya di rumah sakit ibu dan anak. Okay. Jadi kan lebih banyak ke ibu hamil. Yes. Dan memang sangat tidak disarankan ibu hamil keluar terus kan Iya, waktu betul. COVID. Jadi mau nggak mau memang aku secara virtual telemedicine gitu. Dan kalau aku lihat di statistik kayaknya memang udah banyak banget ya, lebih dari 15% sekarang orang-orang emang tertariknya di telemedicine gitu. Betul. Jadi memang sangat efektif dan mudah-mudahan emang sangat membantu ya Pak apps-nya ini nantinya. So telemedicine can like help the world, even like even when you're in the bed and you don't want to go out Yes. because you're too sick or maybe you're feeling so dizzy but you don't Yeah. want to walk out, you can still just grab your phone and talk with the Yes. doctor. Exactly, yeah. So that's it's really like helpful. the future of healthcare. Yeah, Yeah. exactly. It is the future of healthcare. Not it could be the future of healthcare. It is the future of healthcare. Yeah, and unfortunately we're going through that trajectory. Yes. Yeah. Yes, ditambah tadi inovasi-inovasi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Sera gitu ya. Nah ini harapannya apa nih Pak Sera setelah inovasi-inovasi ini sudah terjadi gitu ya? Pastinya kan inovasi nggak berhenti sampai situ aja ya. Betul. Nanti kedepannya juga pasti akan ada lagi inovasi apa belum lagi datangnya dari anak-anak seperti Rainer ini yang banyak sekali memberikan insight gitu ya untuk siapapun itu. Harapannya seperti apa Pak Sera? Ya, seperti yang tadi sampai Rainer bilang ya pada pembahas stunting bahwa teman-teman sebaya Rainer adalah the future leader Yes. ya, the future leader di Indonesia. Jadi kalau kita bicara healthcare, kita tidak bicara hanya not only about healthcare, but also productivity, ekonomi, tentang bagaimana dari productivity, ekonominya, terus bahwa untuk ke pertumbuhan generasi masa Betul. depan gitu ya. Jadi harapan yang akan kami bangun bersama-sama dari BUMN dengan Bio Farma dan kita merangkul dari kementerian, baik Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN dan dari swasta gitu ya. Harapannya apa sih? Harapannya kita bisa mempunyai satu ekosistem kesehatan digital yang terintegrated end to end di layanannya, sehingga apa? Dapat jaminan kesehatan masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan hal yang sama semua servisnya itu tidak, karena kalau kita bicara kesehatan tidak boleh dibeda-bedakan ya dok ya, jadi itu harus sama semua servisnya seperti itu harapan kami bareng-bareng semua. Yes. Dan tapi yang paling penting adalah kalau kita kembali ke awal tadi ngobrol sama dokter Nadira, kalau yang namanya konsultasi itu memang sepenting itu, kita tidak boleh self diagnose, self claim atau apapun itu. Jadi mungkin, nah ini terakhir juga deh buat dokter Nadira, apa nih yang ingin disampaikan kepada MedFriend tentang pentingnya berkonsultasi gitu, apalagi sekarang kan semuanya serba easy ya, tinggal ambil handphone, grab the phone and then talking to the doctor everywhere gitu, itu
seperti apa nih? Jadi mungkin kita paham ya kalau misalnya dokter itu juga memang jumlahnya sedikit dan distribusinya nggak merata. Yes. Jadi mungkin ada beberapa kesulitan juga bagi pasien untuk mengakses dokter dan jadinya ya udahlah self diagnose sendiri aja, baca internet juga bisa gitu. Tapi mungkin dengan sekarang dengan berbagai banyak kemudahan yang muncul dari teknologi, salah satunya dari Medevo ini, ada telemedicine app juga. Yeah. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita akhirnya nggak pergi ke ahlinya gitu untuk mendiagnosis suatu penyakit. Jadi pesan saya mudah-mudahan masyarakat juga semakin melek teknologi dan semakin mau juga untuk memang mengkonsultasikan kesehatan dirinya kepada ahlinya, yaitu kepada dokter melalui berbagai telemedicine app. Setuju sekali. And last but not least, for Rainer, I want to know about your hope for digital healthcare in the future. So digital healthcare is the future of medicine. Even from across the globe, we can still call out for help to a doctor. Even when you're in Papua, you can ask for help from a doctor from Merauke. Yeah. From such a long distance, doctors can be there, and also Yes. Medevo can also give information. For example, if your temperature is high, if you're vomiting, and if your eyes seem red, then you have this. Then instead of curing it, we can also teach people how to prevent getting sick Yes. in the first place. And that's why telemedicine and Medevo is such a powerful tool. We can cure and we can prevent, which is something which are the two basic things that makes us so interested in why we study healthcare. We want to prevent it, and if not, we can cure it. Even from across the globe, we can still educate the people, especially in Indonesia, and that is why I have so much belief that Medevo can change the world and change Indonesia. And if healthcare is so good because of the app and because of telemedicine, we could focus on other things to make Indonesia go forward. Yes. We can focus on the education to make the future leaders of Yes. today get better. And we don't need to worry about health anymore because the health is already so good and Indonesia can progress faster than we've ever seen before. Oh, luar biasa sekali. Memang ini juga sangat memudahkan lah. Jadi kita juga harapkan ya kepada teman-teman dari Bio Farma kalau ini tuh bisa works well gitu ya Pak Seraya, dan kita juga pasti menantikan inovasi-inovasi lain seperti anak-anak seperti Rainer gitu ya, yang juga mengharapkan kalau ini bisa membantu Indonesia jadi kita bisa lebih produktif lagi melakukan hal-hal lain begitu ya. Oke, kalau gitu thank you so much Rainer for coming. Thank you so much for inviting me. Thank you so much Dr. Nadira and Om Sera. Oh, terima kasih banyak. Dr. Nadira juga terima kasih sudah Thank you, hadir Mbak di Medevo Podcast. Thank you, Pak. Mas Sera, terima Ya, kasih. terima kasih. Semoga obrolan kita di hari ini bisa memberikan banyak insight untuk medfriend yang sedang menyaksikan. Yang pasti nanti kita bertemu di podcast selanjutnya. Untuk itu Laras Tahira pamit undur diri dulu, sampai bertemu di lain waktu. Bye-bye. Thank you for listening. Oke, thank you so much everyone. Thank you so much for coming. Thank you. Rainer, thank you so Laras. much. Dr. Thank you, Nadira, terima Rainer. kasih Thank you. banyak. Thank you.